और इंशाअल्लाह वल-अज़ीज़ उसके बाद फौरन कुल शरीफ इधर तशरीफ। तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप तशरीफ ले इधर आ जाएं। असर मौलाना असर जवान साहब इधर आ जाएं। मौलाना साहब इधर, इमाम साहब आप इधर तशरीफ ले आ जाएं, तशरीफ ले आ जाएं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अलहाज मशकूर खान साहब भी उधर तशरीफ फरमाए, इधर तशरीफ ले आए। हाँ माशाअल्लाह। नवाब अली खान साहब और असर खान साहब और रिजवान खान साहब, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, और हमारे कारी शबन साहब, मौलाना ताहिरुल कादरी साहब, मौलाना नाजिब रजा खान साहब और बिलासपुर से, और कारी शरीफ साहब और हाफिज हनीफ साहब टनाबादली से, और मेरे करम फरमा असातिज़ा, और ये तमाम हज़रात माशाअल्लाह मौजूद हैं। अजीम खान साहब भी माशाअल्लाह मौजूद हैं, और ये तमाम हज़रात माशाअल्लाह मौजूद हैं। अलहाज जाहिद मकसूद कुरैशी साहब भी, अलहाज सईद जाहिद में की तबीयत खराब है, और बाकी हज़रात भी अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये मैंने नाम इसलिए दिए कि ये मेरे वालिद माजिद अली रहमा के हमेशा आप भी सब साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मैंने जो है वो बुजुर्ग है मेरे लिए सब, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और हिफाजत फरमाए। मेरे साथ बस एक मुख्तसर सा जिक्र कर ले, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो हम कुल शरीफ कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हाथों को बांध लें, निगाहों को झुका लें और तसव्वुर में प्यारे मुस्तफा को रखें। और जो मैं पढ़ूं बहुत ही, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज कम निकले, आपकी आवाज ज्यादा, आपकी आवाज आना चाहिए, मेरी आवाज मैं अपनी आवाज कम ही रखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आवाज आएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह। सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला 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 इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير يا لطيف 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد
صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم